Go. Okay guys. Hello guys. Mapakingis mo. Sarap guys. Nukos guys. Pusit. Pusit guys. Tuyo. Ano pa guys? Ano na guys? Ay, doon na. Okay guys. Sarap guys. Pusit guys. Vlog ako guys. Vlog. Kain na ito mamaya guys. Kain na. Suka ano to guys? Parang Suka guys. Balik na guys. Ito na guys. Sarap ng nukos guys. yun guys. Sumano kay Sarap, karaw guys. guys. Ito ang aming chef cook guys. Chef cook. Chef cook guys. Tuloy kayo guys. Soy kayo. Ano pre? Okay. Wow, sarap guys. Paminta guys, paminta. 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 Ang recipe dito guys, tuyo, suka, at saka paminta, at wala pang asin. Mayan. At pinakuluan pa guys. Naghihintay kami dito. Go. At inukba na guys. Inukba na. Inukba na. Inukba na ang pusit at saka nukos. Ito na guys. Wow, sarap. Sarap. At lagyan ng asin. Asin. At punaan pa guys. Punaan. Wow, ang sarap ng susu. Wow. Sarap guys. At saka lagyan ng Ajinomoto. Sabi saya asin. Ay bitsin. Ha? Bitsin. Wag. Okay. Ang sarap. Wow. Masarap daw. At saka isa yung bata. At ito na. Naghihintay lang kami. At itong bata ng cute na bata ito. Ito na guys. Nabukasan.